Ginparigan ang Department of Agrarian Reform Region 8 ang pagpauswag ang reforma agraryo ha probinsya ng Eastern Samar. Didan pagpangunahan ni Regional Director Attorney Robert Antonio ang distribusyon ng mga individual nga titulo hintuna kun e-titles, mga Certificate of Condonation ngan moderno nga makinarya ha pag-uma didan Hunyo 29 ha Capitol Gym Syudadan Borongan. Ining aktibidad in partihan support to parcelization of lands for individual titling ngan climate resilient farm productivity support projects nga lakip hadton mga prioridad nga proyekto hiton Administrasyon Marcos Jr. Katuyuan hini nga parig-unon aton panag-ihan tunahan mga agrarian reform beneficiaries kon ARBs paraon anira pagkakautang ngan iduso an inklusibo nga pag-ursa ha mga kaumhan. Pinaagen distribusyon han e-titles may kabugusan nga 143 nga titulo hintuna ani pinanhatag ngadto 132 nga agrarian reform beneficiary nga nagpapakita han pagtag-iya han 168 ka hektarya hintuna ha mga bungtuhan Balangkayan, Dolores, Hiporlos, Lawaan, Llorente, Maydulong, Kinapundan, Salcedo, Sulat ngan Taft pati na syudad han Borongan. Dungan hini formaliwat nga iginduhol in 71 nga certificates of condonation with release of mortgage kon Kokrom para 53 nga parag-uma. Tungod hini hingpit na nga ginpara adton kabugusan nga 805,000 nga utang nga tuna nga nasakop han 128 ka hektarya agud mahigawas adton mga benepisyaryo han mabugat nga obligasyon na pananalapi ngan makatutok ha pagpauswag adton ira kaumhan ngan pakabuhi. Laputlahan titulo hintuna ngan pagparahan utang. Kinarawat naman han Maliko Agrarian Reform Farmers Association Incorporated kon Marfay tikang habungtuhan San Policarpo inusa naman nga wheel drive tractor nga may ada disc plow ngan rotary tiller nga nagkakantidad din 1.5 million pesos para mapahitasan adton ira produksyon ngan maka-adapt adton moderno nga pamaagihan pag-uma. Sumalakan RDU andar indi relatubto papanhatag hintuna kundi may adaliwat kalakip nga mga support services og iniin pauna pala dara ka may ada pa kasunod nga mga proyekto nga nagpapamulat para mga parag-uma. Samtang nanawagan naman ni Borongan City Mayor si Ivan Dayan si Agda ang mga benepisyaryo ni e-titles nga diri igbaligya ang ira tuna. Ngan paran mga taga-syudad panhimulusan ang dukwag agrikultura nga proyekto ang lokal nga gobyerno para mapadamo ang produksyon na syudad ngan makabulig ha pagpaubos sa ton presyo han mga produkto ha uma. Samtang haluyo naman nga bahin iginpatapod ang tinaglawas ni Congressman Christopher Sheen Gonzales ngan Congressman Marcelino Nonoy Libanan nga hianay oras Mayor Vivian Alvarez nga ang duha nga mga magbabalao din may ada ginuhorma nga livelihood projects nga makakahatag hin mga panmakabuhi ang mga istihanon upod na ang mga parag-uma. Ang mahinungdanan nga okasyon ang gintambungan gihapon ni Provincial Board Member Attorney PJ Ivardoni kumo tinaglawas ni Governor Ralph Vincent Ivardoni ngan iba pa nga mga opisyalis ngan empleyado han Department of Agrarian Reform. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.